بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين. سلام الله عليكم ورحمة الله يا إخوة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أسلموا بنا جرى الله تعالى كبيت رتدو نوي مردي le 3 octobre 2017 nazara kalo kile saba sa kalo tana sa bafla ani tar wolofla. Alhamdulillah anni sojale biya an farfonne biya malila Bamako Yirimajo Kado Bugu Kwanana inshallah an yara demala. Aslamo aniso jalebia an farfon nebia ka alafu ka alabakada ka ala wale mondo alam mi ni mi ajaba ke alam mi ni mi ajaba fo wa naya ke foita kofe ambi wala fo ko ala barkada o ala ye fanisiya minganye o ala ye bonya minganye o ala yere ye karama minganye kasrona kungada ye akumi afare chuwala minga jugo ama wa fendi bwala. Ambi alafu ka alafu ka kila ka alafu ka barkada fitri wale kafri mo chama mi ala deli herala ni here soro bu nyina lako mo chama mi ala deli aka mogola na mogo nyina mi ke alako la en tout cas ani ala deli herala wa ala sona anya deli mina ayoke ngwa mi sigi ka jone vo etifu na mi ala defu ani aw sigira ni yoro kele na ya kanga voyage ko nyefo ya no e kabo malla kata Côte d'Ivoire wajulila ala kama anzigira ni ngwe ngora anya nyefo ado be hagla chamabo do ko fendamu do ko ma pre o do ko wati korne do ko wati ka dogo bebi tafo me oba attaque ala sona ni ngwakile ngora ambe na kade ka fo otuma kurwar voyage anya fo amena
tellement an ka ko ka ca an bolo tuma bɛɛ lajɛlen la an bɛ dugu dɔ la ko an ka jɛ Mali kɔ sa an ka kɔrɔwari t'a bolo da an k'a kɛ sɛbɛ ye an k'a bɔ fɔli la sa u k'an ye an y'a fɔ nin ko in kɔrɔ yan a bɛ fɔ don min foyi t'an bolo gɛlɛya ni ɲani nka an y'a fɔ a fɔra min kɛ ko waati ka gɛlɛn an dun bɛ ka taa ayiwa hakilila laban kɛra an ka taali ye ala ka diinɛ bɛ dɛmɛ ni ala yɛrɛ de ye dafɛn tɛ se ka ala ka diinɛ bi i bɛ se k'i yɛrɛ jɛni n'o tɛ i tɛ se ka ala ka diinɛ bi a yɔrɔ la mumini dɔ sɔrɔla o sigiyɔrɔ kelen bɛɛ k'a bolo dɔ kun ka 5000 bɔ ko a ye nin kɛ k'a yɛrɛ dɛmɛ pase la n ko nkɔrɔ yan fitiriwale ye kafiri ye dɛ ni minnu kɛra an k'u fɔ o yɔrɔ la mumini dɔ ye layidu ta ko ni dugu jɛra ko fɛn t'a bolo nka min b'a bolo a n'o di dugu jɛra o ye 2000 di jɔn da y'i se wa ala ko don n'i ye min kɛ i b'o sɔrɔ lahara nin bɛɛ kɛra mun kama ala kama n'a ka d'an ye anw bɛ se k'o 12000 in minɛ ka Bamakɔ bila k'an dogo mɔgɔw la ka segin o ye bandiya de ye ani kalabanciya anw y'o 1000 in minɛ ani 2 ye a tɛ pase bɔ nka an y'a kɛ k'an yɛrɛ dɛmɛ pase la a bɛ dɛmɛ kɛ yɔrɔ dɔ la minɛ wa ala b'a dɔn a donna jihadi sira fɛ lahara m'a ɲɛfɔ ala ye lahara a dira ma ala min kama ala a kɛra k'o kɛ i y'o seere ye o tuma an bɛnn'a kan jumadon dɔ la nazara kalo tile 8 saa kalo 9 saa 2000 ani 17 vendredi le 8 septembre 2017 alhamdulillah an bɔra aw fɛ yan Mali la yan Bamakɔ nin denbaya in na yan fajiri da fɛ a balimakɛ min bɛ kuma la a ɲɛkɔrɔ Ali Sangare ani a balimakɛ Kandara Sangare ani a balimakɛ Lasina Kɔnɛ ka fara an balimamuso Fatumata Ayidara kan anw mɔgɔ 4 an y'an kalifa ala la k'an zɛmɛ ala la ka wuli ala n b'i fo dɛ yanni n ka wuli n ye min f'i ye i y'a kɛ wallahi anw kun t'a dɔn fiyewu k'a fɔ nin taama in bɛ se ka kɛ mɛ a kɛra tuma min an wulila yan'an ka se munima ma Bamakɔ yan wallahi ne ko ma n ko ani hɛrɛ farala dɛ n ko sira in an na tila ka question poser an yɛrɛ kun kɔrɔ ma fili kɔni kɔrɔ bɛ taa dugu la dɛ kɔrɔ sira in bɛ taa jamana fɛ n ko i bɛ sɛgɛ sigili la i bɛ wuli k'i jɔ i bɛ sɛgɛ o la o tuma i bɛ tila k'i jigin i kɛrɛ kan ɲani bɛɛ b'a la tɔɔrɔ bɛɛ b'a la an ma se minnu ma fɛ n y'a daminɛ n ko gɛlɛya b'a la kɔngɔ b'a la siyɔrɔko gɛlɛya bɛ y'a la kab'a ma wuli sabu n'i ko k'i bɛ ala fɛ tɔɔrɔ bɛɛ bɛ y'o la nka an sɔnna wa an jɛna n'a ye an ye sira minɛ an ye ala fo an ye ala barika da yanni an k'an kɔ don ka taa ten aw minnu bɛ an b'a ɲininka sira bɛ cogo di olu ko sirako ma nɔgɔ bi ko sabula ko jamana ninnu na ko gɛlɛya b'u kan kosɛbɛ k'a sababu kɛ namaratɔw ni sogo ye o tuma ko
an ka mobili tɛ se ka taa o sabu mɔgɔ min tɔgɔ bɛ carte grise kan fo ka kɛ mobili kɔnɔ ko mobili tɛ tɛmɛ an wulila k'a ɲɛɲini o ko procuration a dilan k'a bɛ an y'o ɲɛɲini o bɛɛ la ne yɛrɛ nana ne wulila ka taa douane na ka taa douane ɲininka n ko yala ni papier bɔ ka d'u ma n ko nin mobili in bɛ se ka tɛmɛ aw fɛ yan wa douane ye papier lajɛ ko mobili bɛ min n k'a ci a bɛ Mali la o kɛra Pɔgɔ ko Mali la n ko ɔhɔ muso dɔ sɔrɔla o hinɛna ne la o ko nin tɛ tɛmɛ yan mɛ ko karamɔgɔkɛ ko Ala ɲan'i ma dɛ ko ni kun nana ni mobili ye k'a tɛ bɔ yan bilen mɛ komi n nana ni sɛbɛn ye ɔ ka sɛbɛn garide mobili t'an bolo o fu ye nin tɛ ne yan i k'a dɔn o kɛra min na an seginna an kɔ ka na dugu kɔnɔ ka na a ɲɛɲini n ko bɔn komi a fɔra mobili tɛna o tuma an bɛ fɛɛrɛ kɛ an bɛ mobili jɔ Zeguwa o tuma an b'a tɔ kɛ kari la d'abord ka bɔ Bamakɔ yan ka se Zeguwa an ye 5000 de dépassé ka bɔ Bamakɔ ka se Zeguwa 5000 komi an yɛrɛ tun bɛ mobili dɔ la o tuma o gaziwali ko ka nɔgɔ parce que mɔgɔ 4 mobili la o passe ka nɔgɔ ni o ka passe transport ye mobili jɔra Zeguwa an fɛ an ye fɛɛrɛ kɛ ka bɔ Zeguwa sa n'o ye Mali dugu laban ayiwa ka don Côte d'Ivoire dugu fɔlɔ la o tɔgɔ ye Pɔgɔ ka bɔ Zeguwa ka na Pɔgɔ an ye mototigiw ɲini u ka tɛmɛ n'an ye ka taa an bila Pɔgɔ an ye moto ɲini ka don n'u cɛ ka na Pɔgɔ ka bɔ Zeguwa ka se Pɔgɔ an ye 600 dépassé o girigaragiw la an sera Pɔgɔ min kɛ o kɛra su fɛ an sira dugu jɛra Ala sɔnna an ye mobili ta yen k'an kunsi Abidjan ma kare ka bɔ Pɔgɔ ka taa Abidjan mɔgɔ 1,200,400 bon an mɔgɔ 4 n'an ka dumuni sɔn u taara 10,000 ka bɔ Pɔgɔ ka taa Abidjan an sera Abidjan Ala sɔnna ka bɛn le 9 ma an bɔ don yɛrɛ dugusajɛ ka se a sufɛla an jiginna Jesco la u taara an nɔfɛ ka na n'an ye Yopogo Port-Bouedé la n'i bɛ Ala nɔfɛ a ka gɛlɛn dɛ wo bɛ ni wo kɔnɔ o kabako ye dɛ mais an ye Ala fo k'Ala barikada an nana jigi ye an jiginna dɔrɔn an ye interview fɔlɔ kɛ mɔgɔ caman y'a cachette sɔrɔ a yira an na lahala minnu bɛ senna k'olu ɲɛfɔ an na kun ye min ye k'o fɔ an sira dugu jɛra komi an sera an bɔra yan juma de o tuma ka se samedi bon samedi ni dimanche ye weekend ye ntɛnɛn sɔgɔmada fɛ ne wulila n taara Mali ambassade la consulat haut conseil minnu bɛ yen n taara o fo ka n yɛrɛ yira u la ka n ka dalilu yira n bɔra Mali la n ka baara ye wajuli Ala ka diinɛ sira kan papier minnu bɛ n kun jamanadenya tɔgɔ la ani voyage tɔgɔ la ani wajuli tɔgɔ la n y'o yira haut conseil la u ye n bila ka taa consul général fɛ yen n taara yen ni dugawu kɛ ka n bisimila ka papier bɔ ka di consul ye fɛn fɔ a da la o ka bɔ koyi a ko wallahi ko karamɔgɔkɛ an wasara nin ye i kalanna maa min fɛ a b'a yɛrɛ kalama wallahi a ko mɔgɔ dɔw bɛ na anw fɛ yan faamala mɔgɔ dɔw u bɛ n'u ka séjour bɛɛ kɛ Côte d'Ivoire yan u bɛ taa Abidjan u tɛ se yan mais ni kungo y'u sɔrɔ u bɛ na yan de maliden ka kungo tɛ ɲɛna wɛrɛ la ni yen dɛ hali n'a ka mɔgɔ donna kaso la olu de bɛ na intervenir n'u b'u ka baara kɛ a kɛcogo la n ko bon an ka karamɔgɔ y'an kalan maa bonya na
an ka karamɔgɔ man kala ma dɔgɔya i ɲɛma a bonya kana dɔgɔya i ɲɛma bɛrɛ bɛrɛ kana dɔgɔya nka n'a filila o fɔ a ye dɛ mɛ e ka dugawu k'a ye o kɛra min na an sɔrɔla ka baaraw daminɛ Abidjan dugu kɔnɔna na ka misiriw lajɛ ka taa fitiri ni safo fitiri ti to yen ka sigidaw filɛ ka taa fitiri ni safo ani foliw ani an dɔnbaga fɛn o fɛn bɛ neti ka n'u b'an ka kasɛtiw lamɛn a bɛɛ tɛ se ka ye k'a sababu kɛ darula ni baara cogoya ye mɛ mɔgɔ min nana foli k'an na hakɛ foyi t'a la k'a fɔ i nana an ka jamana kan anw yɛrɛ tun b'a kanu ka taa b'u ye Mali la n'i sera anw fɛ a ka kan an ka nin fo o nisɔndiyalen fari foninen maa ɲumanw b'a la maa sɛbɛw b'a la o kɛra bonyaba ye ani karamaba ye i k'a dɔn Abidjan kɔnɔ an ye misiri caman kɛ ka quartier wɛrɛw kɛ 13 villes awa avenue caman o kɔ tɛmɛnen kɔ fana an ye zimawe kɛ o kɔfɛ an yɛrɛ wulila ka taa fɔ Basamu kɔgɔjida la ka taa enquêtes ni recherches caman kɛ ko caman na an ye fɛn caman faamu o yɔrɔ la Ala ka masaya ani Ala ka sɛbɛya la ko o ye tiɲɛ ye dɛ mɛ Ala bɛ jɔn fɛ jɔn de tɛ Ala fɛ n'o tɛ Ala tɛ se k'an da ka bila an kɔntoro la walahi an ye yen taama kɛ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ misiri dɔw kɔnɔ sɔɔni an tun bɛ bulon fili ye ka wajuli ko bɔ a la pewu k'a kɛ mankanba ye fo k'an kɔnɔ wa kɛlɛba ko sabu ko ne ko misiri ma jɔ seli dama kama seli tɛ dama ye kuma n'a taabolo don n ko misiri jɔra Ala ka so don bawo tuma Ala ka so seli bɛ Ala ko la seli yɛrɛ ɲɛɲinini bɛ Ala ko la n ko kɛnɛ ka misiri la seli yɔrɔ tun bɛ yen kalanyɔrɔ tun bɛ yen wajuli tun bɛ kɛ yen mɛ an ka misiri kɔnɔ bi wajuli dɔgɔyara a tɔ kɛra dɔrɔn ka seli ka taa ten bon seli yɛrɛ ɲɛdɔn dɛ ne y'o kuma fɔ ani ye maa fa bɛɛ kɛ na faransi waritigiba dɔw bɛ yen avantiri dɔ olu wulila u ma sɔn alimamu yɛrɛ faral'u kan ka jɛ ka ne kɛlɛ mɛ misiri mɔgɔw y'a dɔn ne ka laɲini ye min ye ani n bɛ fɛ ka min fɔ n y'a dalilu bɛɛ di o bɛɛ la cɛ ma sɔn ti sɔn olu ti dɔwɛrɛ ka seli ni janfa ni namara kɔ o la n'i ye namaratɔ ka seli tɛmɛnɛ n'i y'o fɔ dɔrɔn i ni maa fara bɛɛ ka kan Ala sɔnna seli banna ne alimamu wele kɛrɛfɛ n ko imam i ye n jigi tigɛ dɛ i ye n jigi tigɛ wa n tigɛr'i la n t'a dogo i la dɛ n ko ne tɔgɔ ye Ali mɛ n bɛ yafa ɲini fɛ komi ne nana baga i ma i ka seli so kɔnɔ Ala ka so tɛ dɛ i ka birika wuli so n bɛ yafa ɲini fɛ n'o tɛ n ko e ni Ala cɛ Ala ka so a jɔra seli dama kama wa o tuma e ka misiri kɔnɔ wajuli tigɛ a la wa ko non ko diɲɛ baro tigɛ n ko jɔnni ye diɲɛ baro f'i ye misiri valeur ne y'o fɔ n ko silamɛw ka ɲɔgɔn ye o y'a valeur de ye ani silamɛw ka ɲɔgɔn ladi mais a valeur tɛ seli ye i ni selili ka so a bɛ minɛ o mais valeur min bɛ misiri seli la silamɛw ka ɲɛda ka ɲɔgɔn ye u k'u bolo di ɲɔgɔn ma u yafalen kɔ ɲɔgɔn ma o de ka di Ala ye ka tɛmɛ hali seli kan fo mɔgɔw de ka nin faamu fɔra ne n da fɔ a nana ko ale bɛ yafa ɲini a fɛ n ko non anw kɔni de bɛ yafa ɲini fɛ sabu anw nana baga ye ma an bɔra yen an ye quartier wɛrɛw kɛ ka ci wɛrɛw dilan ka fɛn caman kɛ Abidjankaw tulo bɛ n na sisan mɔgɔw tun bɛ sigi an fɛ yen tuma dɔw la mɔgɔw bɛ sigi aran na bɛɛ bɛ na dugawu ɲini na mais komi n'i ko farafin ma n bɛ baara kɛ Ala kama olu bolo bɛ bɔgɔ de dun n'i ko farafin ma n bɛ baara kɛ Ala kama o bolo bɛ balo bɔgɔ de la ne yɛrɛ ye farafin ye wa ne yɛrɛ b'a la n'i ko farafin ma n bɛ baara kɛ Ala kama a bolo i bɛ sɔgɔnɛji de min i tɛ jisuma min an ye waati dɔɔni kɛ Abidjan tile 12 an ka tournée na an ye tile 12 kɛ Côte d'Ivoire Abidjan capitale la tile 12 kɔnɔ an ye wajuli 33 ɲɔgɔn kɛ Abidjan dugu kɔnɔna na foyi tɛ yen Côte d'Ivoire Abidjan kɔnɔ
ko min tɛ se ka fɔ da la n'an m'a fɔ an taara bɛɛ ni fɛn min ye sen na n'o ye microbe ko ye denmisɛnnin san 7 ni san 9 ka bese ta ani muru ani lamu ani pensiw ka don dugu la n'u ye waritigi min ye n'u ye maa min ye telefɔni ɲɛnama b'i bolo u bɛ muru turu la k'i fa fo ti bɔ a la karamɔgɔ min bɛ se k'o fɔ Abidjan bi ka wuli ka na so o maa ka dɔgɔ dɛ mais Ala sɔnna an y'a fɔ Côte d'Ivoire misiri min bɛ Côte d'Ivoire Abidjan o ti Mali fan si fa bɛɛ misiri mais mɔgɔ min bɛ se ka misiri selila jɛnɛyakɛla jogo fɔ a sɔn jogo fɔ a faama jugu jogo fɔ Côte d'Ivoire Abidjan i kunkolo wulilen ka wuli ka na so o maa ka dɔgɔ dɛ an ye misiri dɔw kɛ u nana ni wari n y'a bɛɛ tuya ni tigɛ ye ka n kɔdon o bɛ siɲɛ wɛrɛ ta nɔgɔya sabu ne mago bɛ Ala ka diinɛ fɔli de la an ye tile 12 kɛ Abidjan an ye sira ɲini olu fɛ o la an ye mobili ta ka na Divo o ye Côte d'Ivoire dugu dɔ ye alhamdulillah an sera Divo ayiwa ka jigi u ka misiri dɔ la jula misiri an kun bɛ o kuru kɔnɔna na an ye interview kɛ min bɛ sen na k'o lakale ka foli kɛ ani bonyansegiw maintenant ka bɔ Abidjan ka na Divo an ye 2000 de k'o transport ye an n'an ka bagages ka bɔ Abidjan ka na Divo 2000 ani bagages o kɔfɛ an bɛnna ni olu yɛrɛ ka ejidenw nali ye ka bɔ Makan o kɛra fayidaba ye misiri kɔnɔ ye kosɛbɛ nisɔndiya ko ba mais an ye interview kɔfɛ an ye sira ɲini olu fɛ ka bɔ Divo o tuma ka na Gaɲuwa ka bɔ Divo ka na Gaɲuwa an nana jigin Gaɲuwa gare la k'an ka seliw kɛ ka an sigi dɔɔni k'an reposer komi an kun sɛgɛnnen don kosɛbɛ ka bɔ Divo ayiwa ka na Gaɲuwa 1400 ani dɔrɔmɛ 60 donu ni an yɛrɛ passé bon an ma mɛn Divo Gaɲuwa bilen an sinna ka mobili ta tuguni mobili wɛrɛ nana an ye mobili ta reposer kɔfɛ ka kunsi San Pedro ma an nana tɛmɛ Sibiri fɛ an ma jɔ Subiri ayiwa ka na San Pedro Gaɲuwa ani San Pedro an ka passew ani an ka doniw an ye 4000 sara u la an jiginna u ka gare dɔ la an mago tun bɛ dugu min na o tun ye Kɔtɛ ye ani San Pedro cɛ ye kilo 20 hakɛya ye an taara olu ka taxi place la taxi minnu bɛ voyage ka taa dugu wɛrɛw la an taara o dɔ ta taxitigiw ko maa kelen ye 200 ye ni mɔgɔ 4 dɔ 800 mais k'an ma an jɔ u bɛ maa kelen ɲini ka fara a kan pour que ka wuli ne ko n ko ayi an tɛ jɔ n ko ni maa min mago b'a a taxi yɛrɛ la dun ko bon ko i bɛ maa kelen place sara a bɛ taa n ko bon n b'o sara n ye 1000 sara o ka na an ta gare la ka ɲɛsin Kɔtɛ ma an nana jigin Kɔtɛ an ye interview kɛ 22 fana y'an sɔrɔ San Pedro zone na n'o ye le 22 septembre 2017 an ye o fête kɛ komi a yɛrɛ y'a ye cogo min na ne t'u kan interview kɔfɛ an ye wajuli kɛ o kɔfɛ an yɛrɛ taara u ka misiri la u ka misiri la burukinabew bɛ yen ayiwa ani ivoirien yɛrɛw bɛ yen ayiwa ani maliyɛnw mais o ka bamanankan ka gɛlɛn julakan min b'u da kɔnɔ o ka girin donc anw ta in u t'o faamu mais o n'a ta bɛɛ an nana an débrouiller ka kɛ cogo dɔ la faamu sɔrɔla wasa sɔrɔla bɛɛ nisɔndiyara bɛɛ wasara bɛɛ sewara an bɔra misiri kɔnɔ ka na so
su fɛ kun ka wajuli kɛ an ye su saba si kɔtɛ filɛ fɔ kɔgɔji kɛrɛfɛ ani kɔgɔji man jan bon kɔgɔji o ye océan atlantique de foyi t'o kɔfɛ bilen dugu foyi tɛ a kɔfɛ kɔgɔji kɔfɛ parce que kɔgɔji océan kɔgɔji bɛ yen kɔgɔji bɛ yen n'o tɛ kɔgɔji filɛ Mauritanie ni bɔra Maroc ni ayiwa Espagne cɛ mais o kɔgɔji min o ni n tɛ kelen ni océan atlantique de hali ni carte filɛ San Pedro kɔgɔji min bɛ San Pedro dugu jamana foyi tɛ bilen diɲɛ foyi tɛ bilen an ye su saba kɛ kɔtɛ bonya karamɔgɔ na ka sira ɲini u fɛ mɔgɔw nana dugawu ɲini u n'olu ka kow fɔ an ye kow kɛ mais farafin kɔni bolo an bɛ balo bɔgɔ de la n'i ko fisabililayi an bɔra kɔtɛ tuguni an nana San Pedro an taara an ye pasi sara ka taa ka tila ka sara ka segin k'an to San Pedro an ye fɛɛrɛ kɛ an ka foliw ni dumuni kɔfɛ k'a reposer an ye sira San Pedro dugu jɛra fajiri da tuma an ye mobili ta ka bɔ San Pedro ayiwa ka ɲɛsin Buwake ma mobili taayɔrɔ la biye tigɛyɔrɔ biye wari bɔra Mali la yan ka ci ne ma Orange Money na ni kuranɛ cɛ ne ma wari de billetigi ma dɛ n kale na Ala bonya na ne ye wari de transférer Mali Orange Money na a ka Orange Money CI la a n'a fɛɛrɛ n'a transfert bɛɛ mais an bɔra tile 19 walima tile 18 an bɛ Côte d'Ivoire walima tile 15 sa an bɛ Côte d'Ivoire parce que an ye 12 kɛ i bɛ ayiwa ka dɔ kɛ Divoni ayiwa Gaɲwa ka na Kɔtɛ maintenant an bɛ San Pedro sa an bɛ ka na Buwake wari ma sɔrɔ pasi ma sɔrɔ anw fɛ yen n ye Orange Money de transférer cɛ ma a fɛɛrɛ bɛɛ 5000 an ka billet tigɛ mais o tuma an bɛ tile 19 min na Abidjan ni dugu ninnu na o wari kɛra cogo di tɛrɛ wari ma sɔrɔ yen de walima a ɲɛ bɛ cogo di mais Ala ko ni sɛgɛn don ani ne don mais Ala b'a tiɲɛ dɔn ne wari ti cɛ ma an ye sira ɲini an ye mobili ta ka bɔ San Pedro ka tɛmɛ ka na tɛmɛ Dalo ni Sɛnfɔrɔn bɛɛ fɛ ka na Yamusokɔrɔw bɛɛ cɛ ci ka na Buwake an jiginna Buwake min kɛ an ye wotoronintigi wele o ka doniw ta ka na Buwanugu gare la an sera an ye mobili ta o gare la fana ka bɔ Buwake ka na Buwanugu 2000 an n'an ka doniw an jiginna Buwanugu dɔrɔn an ye interview kɛ fɔlɔ min bɛ senna k'o fɔ o foliw kɛ an na kun ye min ye bonya ni karama na sufɛ an y'an reposer dugu jɛra an ye wajuliba kɛ o su filanan cɛnimuye-kaw ye ci bila ka na cɛnimuye k'an ka taa ye an taara wula fɛ olu fɛ yen ka interview gosi a kan sufɛ ka wajuliba kɛ an sira cɛnimuye su kelen dugu jɛra u nana dugawu kɛ ka na dugawu ɲini muso dɔw nana ko karamɔgɔ ka ca dɛ mais ko kabi yan sigira ko e ɲɔgɔnna ma deli ka bɔ yan ko yan bɛɛ ye kalanbaa de ye mais k'an ma deli k'i ɲɔgɔnna yɛrɛ ye u fɛn caman fɔ bonya kuma ni karama kumaw la Ala sɔnna an bɔra Cɛnimuye an segira Buwanugu bon an ka Cɛnimuye t'a la an ma pasi sara tiɲɛ na an badenw taara n'an ye silamɛ ɲumanw ka segin n'an ye maintenant sisan Buwanugu janjo banna an ye asura kɛ asura su wajuli an ye heure 1 ni miniti 40 ɲɔgɔn kɛ sanji wulila an fɛ yen o tuma an ye a tɔ to ten dugu jɛra musow nana foliw ni dugawu la ani sira ɲiniw la an y'o bɛɛ kɛ bonya ni karama kɔnɔ an ye sira ɲini ka bɔ yen
o bɔra n'an ye bɔ n'o dugu kɔnɔ ni layila ni dugawu ye ani dɔnkili ye ka na fɔ dugu bɔda la an kana mobili ta bonya na k'a bɛɛ filime k'a bɛɛ bila neti kan an ye mobili ta i kun 2000 ka na Buwake an jiginna o gare la min kɛ an ye taxi ta ye u b'a fɔ min ma ko wɔɔrɔ 300 ka bɔ yen ka taa Lapɛ la n'o ye Pɔgɔ gare ye o bɛ yen an nana mobili ta o yɔrɔ la n k'an bɛna Pɔgɔ ka bɔ Buwake ka na Pɔgɔ 9,000 an ka transport n'an ka doni an ka dumuni sɔngɔ sira la 9,000 an sira sira la an ka mobili yɛrɛ accident kunkurunin kɛ nka an nana an sera Pɔgɔ min an ye mototigiw wele u k'an cɛ ka na Zegua ka na bolimafɛn ta yen an sera Zegua an ye interview kɛ olu yɛrɛ murutira ko non k'an tɛ taa n k'a lajɛ an seginna ledu b'an ni Kajolokaw cɛ an bɛ taa Kajolo an taara yen an sera dɔrɔn an ye interview kɛ foliw kɔfɛ an taara u ka misiri la min kan ka fɔ an y'o fɔ misiri mɔgɔ bɛɛ kabakoyara u ko karamɔgɔkɛ an ma kanu ka taa fiyewu n k'a lajɛ an nana sufɛ kun an balakaw nana k'a tɛ se ka to ta ko fɔ wajulu ka kɛ sufɛ an ye kala sura kun dugu jɛra an ye sira ɲini u bɛna le 2 ma an nana Sikaso Lafiyabugu la ka na dakurun 2 fɔ an badenw ye k'u fo k'u barikada o wajulu kɔfɛ an sɔrɔla ka sira ɲini kun ka na Bamakɔ an sera yan Suro basi foyi ma k'an na an ɲuman sera yan an ka taama in kɔnɔ k'a daminɛ nazarakalo tile 8 ayiwa ka na bila septembre kalo la ka na bila tile 2 octobre la ayiwa o kɔnɔna na an ye tile 20 ani tile 4 de kɛ an ka tournée na tile 20 ani tile 4 bon tile 20 ani 4 na an ye tile 21 de kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na tile 21 o de kɛra Côte d'Ivoire mais 12 kɛra capitale yɛrɛ la 9 kɛra a dugu tɔw la an y'a tɔ kɛ sira la ani Mali yɔrɔ dɔw maintenant an ka voyage kɔnɔ an ye su kelen si dugu dɔ la su kelen dugu dɔ la an tɛ dugu fɔ an mɔgɔ 10 anw sira so kɔnɔ mɔgɔ 10 su kelen dɔw bɛ sɔ kɔnɔ dɔw bɛ farana kɔrɔ la mais mɔgɔ 10 en tout cas cɛ n'a muso a n'a denmuso kɔlenw a n'a den fitininw ayiwa ani anw mɔgɔ 4 an bɛɛ de sira so kɔnɔ n'i ye soni yɛrɛ ye i tɛ se ka da la su kelen mɔgɔ 10 ala nɔfɛ kira nɔfɛ silamɛya kama o kɔfɛ an ye su 11 kɛ dugu dɔ la su 11 o su 11 o dugu la su o su an mɔgɔ 5 bɛ si su 11 an mɔgɔ 5 n bɛ si bon kelen kɔnɔ bonkuru kelen n bɛ segin a kan bonkuru kelen ala b'a kalama su 11 a su 11 yɛrɛ la don dɔ la don 2 kɛra la a kɛra maa 6 ye ala kama mais so b'an bolo Mali la yan sigiyɔrɔ b'an bolo yan siyɔrɔ b'an bolo yan lafiya la mais k'o to yen tuma dɔw mɔgɔ 6 mɔgɔ 5 ka su 11 kɛ ɲɔgɔn kan ten lafiya t'o la balida su fɛ
parce que hali bi da itsiga da bada kanyine yere ko iyo ye da me da chuko dola na fi bina ulista shu tan kili ala kama o ko vegun angala ka shu saba shi anga tamay wona shu saba ke ka shi kenema amma shi so kono fi anti o shira nufo ka shi kenema ante so kono fi am shi mpedaka nama shi anzigile dola am shi godrona la mobility ni aywa bandu bi tamedeme anale godrona la am jamu nga anga furga nanga aywa fani bilifri ko ni ko lu dakashi fodo wani nga kuma ko jago ya andanye sta anta tamalla mo jago do ala ko na ya do na ma fo mba fajar makono ani fitini min do am fo ko fo o shu sobay o ko fa ani shu to wara shi dugu wara la mo ko nani o ya anyar tamade ma nani am shi nyo vola ma wara kun tanjelo la shu saba amma nani bishi ni o shu nun da kala je shu nun shira diku ngono toro kono anga tama kono shu tani sheki shu tani sheki shira gelani nyani kono anan chamamba shu to shu juli voyage bela to woro anga voyage ngono anya dumuni do ke yoro do la ni laharate o do ma lakala lawi dola ne dobla muta dumuni sakana wala sa kongo kana vaya aklala ka futunu ko mundumuni tamade do ko am kuma e makrama ga kuma me akwa kuyi anga na sakon fede atara chege jala do sagana biduru hakaya hal tulutala wallahi akumune otuma ka shodo sa biduru okumune fana amamore ko nyame nyona kana nganzi ngati ni madu bisa yoro do la amasa jimi fiu jini mati abada nyebere wo be jikono be nyabala ngabike chudi fodo ko amako antamade do la ko ese ande jin wuli kami ka jikala ya nasira na asmana o kami yoro do la anye doga debeta ko da andale mo debaka debeti nana debe sama ga bo ewa anga tamade do koro ka sama ga ba koro ma kuma fefiu ka tana ka debe e bi amake cher la re ala ka musul la fatma ta koni ka ga debe sama ga bo koro ka tana tan ne asoro ni chede baka ma awla hal ni bo ka sa o ke to wora tigata ka ira kante en attitude dugu dola antaro misiri la dugu do misiri la ngambi fagashi donu fle wotroni kono jole fle dala muso jole me ani tamadew ne de nana ko lu jole to wotroni na oni doni kana misiri la kana foro kalama chama be ba foti nufu o lamne o gododi mo bo ntogo e karsa njamu e karsa mora jamana ina wala nin duguina nzigile men nin duguina nga bare wajuli ala kadine ntato do nyefe dugula nga shukurana mawli sorok shuina manabo ame faga shi au ka mistri la ya ama fo mistri kono mistri kuru kono na no straka soro ne ci boga bi mami ya bi mamu amo beski menyo grafa ye pont di nyoma wajuli sabo be ngom meso ko boga ira la pour que aka dala parce que arama de mono bi ngoni ye donu ngam muso jole flen kuma kala neto flen ogo ku ye kuma me ko chiroto bulia quantishia ngoma fo ka taw ka so ala ka so mistri ko tike o waju yare tike yare
ngoni ma famu wajuli ke ko mais mi faka shi ni nga mo ko wara tike kama tarore mambo che shi masoro la misera ka afo tanga so misera ka afo nanga so misera ka afo to kuru kono ya misera ka afo shia uyange ala no fe to tene wulula ka sanjama ngeni no manyo mais voyager des enseignements ala ka dine kama o ma so mi nga ngo bo te baje o dro tigi ko ngo mena passer mi nga wenne min fara ka otuma an ga tani yoro ina ku lala na nya sura kulai sagabe tamala gelebe tamala an ga tamay ngono anye kle fla ke ma shitana minga kene bebi sika bana bulu o kɔfɛ taama laban waati yɛrɛ sɔɔni ne tun bɛ dɛsɛ baara bɛɛ la bana bolo nka mɔgɔ t'o kalama ala de b'o dɔn n y'a to fo an ka bɔ Korowari n ka sɔrɔ k'a yira taama ɲɔgɔn na n ko ne man kɛnɛ koyi n sen bɛ ka dimi a bɛ ka n dimi fɔ kolo fɔ n kunkolo so ala kama an ye jantɔ bɛɛ kɛ n'o sen dimi hali sisan n'a sigilen bi yan nka ala b'a dɔn hali n'i t'a dɔn ala b'a kalama an ka taama kɔnɔ an balimakɛ dɔ o ye telefɔni kelen san ko k'a di terimuso ma o telefɔni filɛ nin ye a ma di ne ma dɛ a y'a san ka na di ne ma ko k'a di terimuso ma bonya kama ko a ɲɛ b'a la telefɔni t'a bolo n sera Korowari n ka telefɔni banna pewu k'a tɔ kɛ telefɔni banna k'a tɔ kɛ n'a tɛ charge la a tɛ se ka diɲɛ foyi kɛ fo k'a don charge la fɔlɔ k'a to chargeur la kudayi ala ye dɔ ci ka na ni telefɔni ye ko k'a di terimuso ma ala tɛgɛ ma la ne ka pisi fila kɔnɔ o kɔfɛ an balima dɔw fana olu nana ni sabara dama dama ye ko k'o di terimuso ma ani tigɛ mana ni fitinin dɔ fana nin di ko ka nin di a ma c'est-à-dire n'i bɛ ala nɔfɛ i bɛ sɛgɛn i bɛ ɲani nka n'i bɛ ala kɔ tan ala ɲɛ b'i la wa ala b'i sara dɛ ka n'i kɔfilɛ k'an to o turuneyɔrɔ la don dɔ la gɛlɛya ni ɲɛni b'an kan kɔngɔ bɛ nin k'an fa denbaya ye wele kɛ ko malo min bɛ yan k'o banna wa ko denmisɛn dɔ minɛ o y'a sɔrɔ an bɛ lahala min na ala yɛrɛ de b'o dɔn mais komi k'an to Abidjan an balima kanuɲɔ dɔ taara an ta k'u bɛ taa o munumuna ye dugu kɔnɔ o munumunili la olu taara n'an ye Basamu kɔgɔjida la an ka wajulu n'an ka bonya kumaw bannen kɔ u nana dumuni san ka d'an ma mɔgɔw y'o dumuni duman ye min kɛ mɔgɔw yɛrɛ bolo sa ko an tɛ dɔwɛrɛ ka duman kɔ kelen o kɔfɛ an nana port la jɛgɛ port la n ye wajulu kɛ yen n ye dakuren fila fo ka dugawu k'u ye u ye jɛgɛ carton kelen di yan an balima Abubakar dɔw nana bɔ an ye Yopugu Pɔrɔnpɔnde la n y'o jɛgɛ di jatigiw ma n k'u k'a labɛn o labɛn de ye image duman fila n'i ye malidenw ɲininka ani dɔw yɛrɛ ye n wele telefɔni na ko karamɔgɔ k'i tilalen bɛna se dɔ ye n wele sɔgɔmada in na ko i nana wa n ko n nana ko ɲama k'i bonyana dɛ n ko n ma sa kɔni ko kɔrɔ jumɛn n ko e t'a ɲɛ dɔn yɔrɔ dɔ la an bɛ yɔrɔ dɔ la
bɛɛ bɛ fɛ ka don ɲɛgɛn na ka jalaminɛ kɛ a bɛ min dɔn sugunɛ kɛ a bɛ bɛɛ la nka wari t'an bolo fiyewu ka don bɛɛ kɛmɛ k'i mun n'a ye an bɛ dugu kɔnɔ kɛyɔrɔ t'a la i bɛ wari de sara a bɛ kɛ mɛ n'a fɔra jari a bɛ mɔgɔw kɔnɔ k'i bɛ taa wari kɛ ɲɔgɔn kan ka na a ye abijankaw ɲininka kɔrɔbarika bɛɛ aw ɲininka n'an ye wusula dɔ di dɔ ma diɲɛ kɔnɔ ko 100 d'a ma o tɛ yen n'an ye nasi di ko 100 di yan o tɛ yen an y'u mago dilan ala kama ka na yɔrɔ in an balimakɛ dɔ bɛ yen n b'a fɔ ale ye nɔgɔya dɔɔnin kɛ ale ko don dɔ ko ale y'i sigi k'i miiri a bɛ fɛn minnu bila ne tɛ kan ko a wajuli kelen dɔ tali i bɛ crédit 1000 na jɛni wajuli kelen dɔ enregistrement la donc ale y'a faamu ko karamɔgɔ ale bɛ nin forfait bɔ mini ko nin sɛgɛn ka bon dɛ k'a ta o la sa fo ka taa se an bɔli ma tuma bɛɛ a bɛ to ka crédit 600 laban 400 600 nka wajuli kelen pour que ka se ka bila i bɛ crédit min don a bɛ 600 bɔ wajuli cachette kelen mais an ye buru dɔ san dugu dɔ la buru ye tile 3 k'an bolo an b'a kan tile 3 tɛ se ka fili ani an taara dugu dɔ la an taara u ka kakaw foro la ka taa kokow lajɛ ni kakaw lajɛ olu ye kakaw dama kari ka d'an ma an y'o dɔ dun o kokoji minnu mina ne y'o foto yira dɔw kɔni bolo sa ko non k'an kɔni bɛ damu d'a kan anw ka jari la ni tɔɔrɔ y'an sɔrɔ an b'a dogo dɔɔni mɔgɔw kana bɔ a kalama ka ni hɛrɛ y'an sɔrɔ an b'o de fɔ yɔrɔ dɔ la muso dɔ ko an ma ko o tuma ko siyɔrɔ t'aw bolo yan wa an ko ayi o tuma k'aw nana mun na n ko an ka baara wajuli de k'an ka taa so ta an ka so sara n ko baasi tɛ n ko su nata bɛ kɛ cogo di ko an kɔni bɛ si kɛnɛma bi dɛ tɔɔrɔ bɛ taama la dɛ n'i bɔra yan i b'a dɔn ko jamana wɛrɛ bɛ yen min tɛ Mali ne ka bɔli laban Côte d'Ivoire l'an 2009 ani bi ka jan dɛ bɔli laban o kɛra sisan o kɛra kunun bon maintenant sisan jamana yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na tiɲɛ don wa sira ka jan tiɲɛ don wa gɛlɛyaw b'a kɔnɔ Abidjan problème ba yɛrɛ ye bonko gɛlɛya ye soko gɛlɛya mɛn kɔrɔ tɛ foyi la an taara polisi fana u ka siège arrondissement la n taara n président de ka ɲɛf'u ɲɛna u ko n'an bɛ wajuli kɛ ko n'an bɛ wajuli kɛ kɛnɛ sigi ko an ka na diɲɛ ɲini u fɛ n ko ko tɛ komi n ka baara ye wajuli n nana ka jamana kan n bɛ ka foli k'a la ka n yɛrɛ yira o kɔfɛ fana an taara kaburu dɔ la Abidjan an taara foli kɛ an baden minnu dalen bɛ yen la ka wajuli ba kɛ kaburu dɔ kɔnɔ mɔgɔw b'u jɔ k'an filɛ ma da dɔrɔn na fiyewu bon an yɛrɛ bɛ su minnu dɔn n'olu balola silamɛya kan ka sa kan an gɛrɛla olu la min b'an fɛ k'o fɔ k'Ala wele o bɛɛ kɔfɛ an ye sira ɲini an taara dugu o dugu la n'an bɛ bɔ mɔgɔw bɛ kasi an nɔfɛ dɔ la ka saafo seli mɔgɔ bɛ fɛ ka don ɲɛgɛn na wari t'a kun ka saafo seli ni ɲɛgɛnna ta ye k'a da ka sunɔgɔ n'a ye ka wuli n'a ye ka fajiri seli n'a ye fo seli fana o bɛɛ bɛ question posé o kuma ko ka don ɲɛgɛn na ko joli don dɔrɔmɛ 10 de don an mugan naani don o don 40 de don mais n'i ko mɔgɔ dɔ ma ko 40 tɛ sɔrɔ an ka taama yɔrɔ dɔ la u b'a fɔ tiɲɛ tɛ an ka taamaw bi
ketani gele ani nyani na anga voyage na anya wari mi nke passew aywa ani dépenser dumuni son aywa ani mobilité mun ngara donu na anyaraw abbe wa biduru ani wa duru an dorme bioro wa biduru wa duru an dorme bioro mais ega mo woni ngade on ma ega ala ni ngata de on ma ega yere ni ngade ko yela ko onana ni million joli onana wa joli e bi ala tan on yara ko ga ni am saka se tugudi anga gadol laba min gara bulu fa da an fe kebenan pour que anga na do anga na mi gabi nga do bulu yere ko ni ay ali ko ni ndara ba jakara fanyi sa ay fe be soroy ni me do ka publication ar la net ka buga fen jamamo ha ko ko ren na bulu ko ni ko yanga di sare be bi tafo ni sa gatu minna me on ga tama ba nyere waju sabu na nya nyere shiro la jeya kata ana muso dale gotrona la abi alatan comme ça c'est garam Côte d'Ivoire jamana wajuli ay wajuli minge clé muga ani clé fla kono wajuli chem biduru ani duru wajuli biduru ani duru clé mugan fla malita zego kilingara kajolo sabakara siga so flakara nane ni segi annato andato Côte d'Ivoire andara mawrani ela ka wajluke anzagito la fiabu ka dogren flaf plaku la vana yake dogren flafan go comme antara ambado nyebana neziga uya ya antara antato nyanzaro la ngonya antato anzira anya fo anzira sira la me puchu nanyo ira o kadam na kunna sa on ma kunna shinna fo na se bima mo tunu me ki wala ki wara min me an mesra de la ala sona an man duna de mala shuro o biye dugu jara ngami fuli kala ka bo kala ma annana bashi fuitana an woni fargan do ni manami dugo ni islamo fe ngo bi nyala dugu tigi de sira bo ke tigi ay wajulu ke wala mor dugu do la na kasetu fle mo sigi mengara fe kasetu na ultra do ka den fle ko mam ka bonat sika fodi menya fo ka ni dale to jonga ala oni fon fan yira la o be adoy amit taman kasange dio kaira nan sara yorom no kadui am parle be saka erbe ni milti bela halibi am min ni aw fe e min tato fle voyage la jad la ala kama tabe nga sege bala de kani ko fle nga nyani bala debu bala ko bala mlogo bala e be sege warda ngata ni sara ala be ko narne ki kaburla allah rati ni fengro fana o bisika yala de ngo kafo fengo bala fengo tala ni ya soro bala ni ma soro ina yede wa biduruni kemani bioro namu yo soro anve malaya antaka kono ya limba ani nani ammi fenya mangla de na yananga na kurazara binangoya stratu tala yananga na ame barake ni wifi mun yo bitrangoya stratu tala yananga na molo bi bangoya stratu tala mo bi bana ornasi do bi blanya stratu tala ame kila do ambolongolo kakla ga do ibarbato
nga komi sarabi ke ala fe lahara ammi o kono ko be abenya ngamina ala fusa ka ala barkada ka ala wori mondo ka tama kondera ni ke ala ka jonya na mowi ani jonzebo ani ambala ka do fana safina di siri muso ma ko wadu go ke fami ndro ma ka do we a chamandira siri muso ma de no go nya mo no kuma ta on mi na mulo mulo safina tina sawaratina wala ngami ala fu ka ala barkada ka wero fu ambade munu fana kumi kasheti nunu bla groupe ka anga foli ni wala mando buyi ani barkada minu ma partager Facebook ka imo ka Viber ka YouTube ka Messenger ka WhatsApp ka ambu fu ko barkada ko wala mando minu ma aime ka commenter ambu fu minu fana ba mbane ni ka am ndogo ya ka am fanani ambu fu beni ka barado ku ka o wa ma ko so ko katane John Benaka Barate Kuka Vazi. Nu yani ne kando ya ubi dofra anga. Gelea mini nyani mangala bodo. Ni nunu ngela ka ande fana ngo bi dofra anga. Kuka ke. Anjana nai. Oko fe 600. Ame direct ça. Internet ka direct. Facebook la wa YouTube la Google la jamana chama global na 600 anga foli. Ani wala nyman do ne barkada amba nyi shuma amba de fo me link sisa nu club ana sisa anyibu ka barula ambu fo ambu barkada ambu wala nyman do ka dugo kuyi ka nyino fe ka nyina ala fe shi jane kene ala bongo man la fi ala ka di ambala jilima kene ngan tuli fi o fanga torba fo yo anyi jore asidi e Sheikh Sharif Usman Madani Haidara ka wala nyman do ka duwo kai shi jane kenan la bangun man lafiya ala ko dana ma an jatigi mun me kodo fari nu ya bismillah nu yisego ke ala ko sara o minu fana be nu yisego to ala ka besra ni here ala ka garsego fudi sancha mala ka irana ashura min tamana ya rabbi ala ka faida ala ka bunye ala ka karama ala ka kishanye ina sa here ala ka dama ala ka gisha toroma anga jamana mali ala ka basgi malika kishi malika korota presidentski binake no election ka nyina la fala ka ke herela ka wuri herela ala kana toro fu kana ka nyima mandama kana zuri o kama sallallahu alaihi wasallam femi ngara tamala wa klim nani kabo malla ta ko d'ivoire ni wala halawi apma bowi tororo be ulu billahi lillahi ala ulu striptease beti foya amu fallahu. هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمي بلد لفو كوبركدا أعوذ بالله